Gabulad ko gabi guys. Kaya mo ni among sudanon himuog laing gabi. Tara guys, ibulad sana ako. Lot. Tirilot. So gitarong sana ko ning hinalay sa akong ayaan kay nangahulog. Kay magluto man ta og laing, so syempre mangahoy jud tadaan kay unsa man ato isugnod og di ta mangahoy. Nani jud ko guys, basta makauli bitaw ko sa balay sa akong lula. Ako joy tagahikay sa mua. Mas lami ra jud og nilutuan ang kahoy kay humot kaysa kalan. Ay charot, wala ra bitaw toy ka-afford og tubil sa kalan guys. Anad jud ko inani nga mga trabaho guys kay mao ni akong nadak-an og dili nako ni ikaulaw nga ipakita sa inyo ha. Yes, pobre rami guys, dayon taga-bukid pero wala na ko nagikaulaw og proud kay ko nga taga-bukid mi. So nanghinis na ko kaldero ani guys kay para dili magyaw-yaw akong apuhan kay ang baba sa akong apuhan murag bumbo radyo. Inani pod inyo mga apuhan guys, comment lang sa comment section.